बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त क़ारी सैयद अब्दुल अज़ीम काशफ़ी, आपका अब्दुल अज़ीम ऑफिशियल चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, वादे के मुताबिक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज फिर आपसे मुलाक़ात का शर्फ़ हासिल हुआ है। उम्मीद है कि आप तमाम के मिजाज गिरामी बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुशखुर्रम रखे और आप तमाम की उम्रों में खूब बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, हमारा सबक चल रहा है नून साकिन और तनवीन का इदगाम। नून साकिन और तनवीन के कुल जो है तो 4 कायदे हैं, जिसमें से हमने 3 कायदे ख़त्म किए। आज जो है तो हमारा जो चौथा कायदा है वो है नून साकिन तनवीन का इदगाम। इसकी भी 2 किस्में हैं, एक इदगाम बिला गुन्ना और एक इदगाम बिल गुन्ना। हमने जो है तो इदगाम बिला गुन्ना का भी सबक ले लिए और आज का जो हमारा सबक रहेगा वो है इदगाम की दूसरी किस्म, इदगाम बिल गुन्ना, जिसे इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं। आज का हमारा हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदगाम बिल गुन्ना, नून साकिन या तनवीन के बाद यूमिन के हरूफ या वाव, मीम, नून में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन या तनवीन को इन हर्फों के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन 4 हर्फ में से कोई एक हर्फ आता है तो वहाँ हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है तो नून साकिन या तनवीन का इदगाम या में, अब यानी कि यहाँ पर नून साकिन बाद या आएगा और तनवीन के बाद या आएगा। मैं यामल, मीम या ज़बर मैं, या आइन ज़बर या, मैं या। यहाँ पर नून साकिन के बाद या आया तो यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना हो रहा, जिसे हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और गुन्ना कहते आवाज़ को नाक में रोकना, एक अलिफ की मिक़दार। मैं या, मैं या, और या आइन ज़बर या और मीम लाम ज़बर मल, मैं यामल, मैं यक़ूलु, मीम या ज़बर मैं, या ज़बर या, मैं या। यहाँ पर नून साकिन के बाद या आया तो यहाँ इदगाम बिल गुन्ना हुआ, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और क़ाफ़ पेश क़ू, वा मद्दा हुआ, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और लाम पेश लू, मुतहर्रिक हरफ़े जल्द अदा करेंगे। मैं यक़ूलु मिन यौमी, यहाँ पर नून साकिन के बाद या आया, या व मीम नून में से, तो यहाँ में से गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ इदगाम बिल गुन्ना हुआ, जैसे इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं। और या व ज़बर यौ, यहाँ पर वावलीन हुआ, नर्म आवाज़ साथ जल्द अदा करेंगे। और मीम ज़ेर मी, मुतहर्रिक हरफ़े जल्द अदा करेंगे। मिन यौमी आइनन यशरबु, यहाँ पर आइन या ज़बर आई, यहाँ पर यालीन हुआ, नर्म आवाज़ साथ जल्द अदा करेंगे। और नून या 2 ज़बर नई और या ज़बर या, नई या। यहाँ इदगाम बिल गुन्ना हुआ, 2 ज़बर तनवीन या आया, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। याशीन ज़बर यश, रा ज़बर रा, बा पेश बू, रबु, मुतहर्रिक हरफ़े जल्द अदा करेंगे। आइनन यशरबु वुजूहुन यौमइज़िन, यहाँ पर हम हिज्जे करते हैं, वाव पेश वू, मुतहर्रिक हरफ़े जल्द अदा करेंगे। जीम वाव पेश जू, वा मद्दा हुआ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हा या 2 पेश हुई, या ज़बर या, हुई या। यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना हुआ, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। या व ज़बर यौ, वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावलीन हुआ, नर्म आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे। वुजूहुन यौ, मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, मई, दाल 2 ज़ेर ज़िन, वुजूहुन यौमइज़िन, यौमइज़िन यतज़क्करु, या व ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, यौ में वावलीन हुआ, नर्म आवाज़ साथ जल्द अदा करेंगे। और मीम ज़बर मा, मुतहर्रिक हरफ़े जल्द अदा करेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल या 2 ज़ेर ज़ी, या ज़बर या, ज़िया। यहाँ पर 2 ज़ेर की तनवीन बाद या आया, यहाँ पर हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यौमइज़िन या, ता ज़बर ता, ज़ाल का ज़बर ज़क, यतज़क का ज़बर का, रा पेश रू, यौमइज़िन यतज़क्करु
اب یہاں پر ناظرین کرام نون ساکین یا تنوین کا ادغام واو میں، اب یہاں پر نون ساکن مد واو آئیں گا اور تنوین کے بعد واو آئیں گا. موعیدہ میم واو زبر مو، واو پیش وو، مو. ہم نے قاعدہ پڑھے تھے ناظرین کرام کہ ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ہم ہجے کرتے وقت میم کو ڈائریکٹ واو سے ملیں گے اور نون کو چھوڑ دیں گے. میم واو زبر مو، واو پیش وو، مو. عین عید دال زبردہ عیدہ متحرک حرف ہے، جلد ادا کریں گے. موعیدہ. ایوں وہبت حمزہ واو زیر، ایوں واو زبر وا، ایوں وا. ہا زبر ہا، با تا زبر بت، حبت. ایوں وہبت. میوں واقن. یہاں پر میم واو زیر میوں، واو علی زبر وا. یہاں پر نون ساکن مد واو آیا تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ادغام بالغنہ ہوا اور واو علی زبر وا، الف مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قاف دو زیر قن. میوں واقن. الہا واحدا. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الہ. ہا واو دو زبر ہو، واو علی زبر وا، الہا وا. یہاں پر دو زبر کی تنوین بعد واو آیا، ادغام بالغنہ ہوا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور وا میں الف مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور حاضر ہی دال دو زبر دن، واحدا. الہا واحدا. رحیم ودود. را زبر را، حیدر حی، رحی یا مدہ ہوا. میم واو دو پیش مو، واو زبر وا، مو. یہاں پر ادغام بالغنہ ہوا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. دال واو پیش دو، واو مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال دو پیش دن. رحیم ودود. جنات وعیون. یہاں پر جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جننا. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوا، جس نون پہ تشدید ہو وہاں غنہ ہوتا ہے، اور نون اور یہ کھڑا زبر حرکات مدہ میں سے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جننا. تا واو دو زیر تیوں، واو زبر وا، جنات وا. اور عین پیش عو، یا وا پیش یو، وا مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون دو زیر نین، جنات وعیون. یہاں پر نون ساکن یا تنوین کا ادغام میم میں. اب یہاں نون ساکن بعد میم ہے اور دو زبر کی اور تنوین کے بعد میم ہے، تو یہاں ادغام بالغنہ ہوں گا اس میں. عمن. عین میم زبر عم، میم نون زبر من، عمن. یہاں پر نون ساکن میم آیا تو ادغام بالغنہ ہوا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وَلَئِن مُتُّمْ. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا. حمزہ میم سے ام، میم تا پیش مت، تا میم پیش تم. وَلَئِن مُتُّمْ. یہاں پر نون ساکن میم آیا تو ادغام بالغنہ ہوا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ناج منہما. نا میں الف مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر دو زیر کی تنوین میم آیا تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیم میم دو زیر جم اور میم نون زیر من، جم من. اور یہاں پر نون ساکن مد ہا آیا تو یہاں پر اظہار حلقی ہوا، جہاں ہم ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد ادا کریں گے. منہ. اور میم علی زبر ما، الف مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ناج منہما رحمتا من عندنا. راح زبر رح، میم زبر ما، رحمہ. تا میم دو زبر تم، میم نون زیر من، تم من. یہاں پر تمی، یہاں پر ادغام بالغنہ ہوا. نون یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم آیا تو یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم نون زیر من، عین نون زیر عن، من عن. یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آیا اظہار حلقی کے 6 حرف میں سے، اس لیے ہم یہاں اظہار کریں گے ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد ادا کریں گے. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آیا حروف اخفا کے 15 حرف میں سے، یہاں ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اور یہاں پر نا میں الف مدہ ہوا، میم نون زیر من، عین نون زیر عن، من عین.
اور دال زیر دی من عندی اور نون علی زبر نا رحمتم من عندنا رسول من اللہ را زبر را پر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے اور سین وا پیش سو وا مدہ ہوا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے لام میم دو پیش لم یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد میم آیا یا و میم نون میں سے تو یہاں ادغام بالغنہ ہو رہا جہاں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے لم می لام میم دو پیش لم میم زیر می لم می نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا نل حاضر ہی یہاں پر لفظ اللہ کا قاعدہ ہو رہا ہے لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے رسول من اللہ صراطا مستقیما سوازر سی متحرک حرف جلد ادا کرے را علی زبر را الف مدہ ہوا تا میم دو زبر تم میم پیش مو تم مو یہاں پر دو زبر تنوین میم آیا تو یہاں ادغام بالغنہ ہوا تا میم دو زبر تم میم سین پیش مس صراطا مس تا زبر تا قافیہ دیر قی میم دو زبر من صراطا مستقیما کل من الصابرین کاف لام پیش کل لام میم دو پیش لم کلم اور میم زیر می کلم می یہاں پر دو پیش کی تنوین میم آیا تو ادغام بالغنہ ہوا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے نون سواد زبر نس سواد کھڑا زبر سو نس سو یہاں پر الف لام جو شروع میں ہے تو یہاں حروف شمسی ہو رہا ہے حروف شمسی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اس سے شروع میں اگر الف لام ہو تو الف لام کو نہیں پڑھا جاتا اور یہاں کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے سو بازر بی رایا زیر ری یا مدہ ہوا اور نون زبر نا کل من الصابرین اب یہاں پر نون ساکن یا تنوین کا ادغام نون میں ہے جہاں پر نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد نون کو لایا جا رہا ہے فمن نکسا فا زبر فا میم نون زبر من نون زبر نا فمن نا کا زبر کا سا زبر سا فمن نکسا من نبی جن میم نون زیر من نون زبر نا من نا یہاں پر نون ساکن کے بعد یا و میم نون میں سے نون آیا جہاں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے با یا زیر بی یا دو زیر جن بی جن من نبی جن من نعمت میم نون زیر من نون عین زیر نع من نع میم دور ما تا دو زیر تین من نعمت صدیقا نبیا سواد دال زیر سد دال یا زیر دی صدی یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے قاف نون دو زبر قن نون زبر نا قنا یہاں پر دو زبر تن بعد نون آیا تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوا جہاں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے با یا زیر بی یا دو زبر ین صدیقا نبیا عاملۃ ناصبۃ عین الف زبر ع میم زیر می عامی لام زبر لا عاملہ تا نون دو پیش تن نون علی زبر نا تننا اس کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں دو پیش کی تن بعد نون آیا ادغام بالغنہ ہوا اور نا میں الف مدہ ہوا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے سواز سی با اور با سی با تا دو پیش تن عاملۃ ناصبۃ یومئذ ناعمۃ یا و زبر یو واولین ہوا نرم آواز ساتھ جلد ادا کریں گے مین اور ما یوما حمزہ زیر ای یوم ای ذال نون دو زیر زن نون علی زبر نا یومئذ نا عین زیر عی مین اور ما عیما تا دو پیش تن یومئذ ناعمۃ ناظرین کرام ہم اسے تو ایک بار ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں آپ جس سے دہرا لیں ہمارے ساتھ نون ساکین یا تنوین کا ادغام یا میں من یعمل من یقول من یوم عینا یشرب وجوہ یومئذ یتذکر نون ساکین یا تنوین کا ادغام واو میں
من وعد إن وهبت من واق إلها واحدا رحيم ودود جنات وعيون نون ساکین یا تنوین کا ادغام میم میں عمن ولئن متم ناج منہما رحمتا من عندنا رسول من اللہ صراطا مستقیما کل من الصابرین نون ساکین یا تنوین کا ادغام نون میں فمن نکث من نبی من نعمت صدیقا نبیا عاملۃ ناصبۃ یومئذ ناعمۃ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو یقیناً بڑی ہو چکی ہے، آپ جو تو اسے غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آئیں گا۔ آپ جو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔